Bago kaysa na, Pastor Mira. Burn bersama. Burn ka bersama. Magandang tanghali sa inyo mga kagawin. Today's Mondays. April 28, 2026. Nandito na tayo sa Vicky Wall. Kamalit. Break time again. Makulimlim ang panahon. Kapatang ulan na yata. Agaray! Gal. Oh, Meng! Laro kasi ito na ni. Aw pa? Kanto my vlog. Tubil pa taga Sulina ni. Yoy, tag duwa ka buwan ra. Ada buwan, tagawan lang ra. 2 days, 2 days. Kaya follow, share sa video, follow my page. Do I'm more pakiwa also my YouTube channel. Ay, ba pakiwa 2344. Pogse! Kukurukon ho!